Annyeonghaseyo 여러분. Pada pembahasan kali ini akan membahas sasib sakwah bab 44 페인드 작업을 했거든요. Ini 거든요 itu karena 작업을 했 telah bekerja, 페인드 di pengecetan karena telah bekerja pengecetan. 학습 aneh informasi materinya. Target pembelajaran mendeskripsikan lingkungan lokasi kerja, membicarakan penyusun dan pengaturan. Tata bahasa 거든요 sama 아오지다. Kosakatanya nanti limbah dan alat pengaturan. Informasi budayanya, penyusunan dan pengaturan alat kerja. Kita langsung aja ke 대화일 percakapan 1, yaitu percakapan antara Tuan Si dan Rihan Si. 리한 씨, 무슨 냄새지 않아요? 리한 씨, Mas Rihan, 무슨 냄새지 않아요? Apakah tidak mencium bau? 작업장도 아주 엉망이고요. 작업장, tempat kerjanya, do itu juga, tempat kerjanya juga, 아주, sangat, 엉망이고요, berantakan. 어제 늦게까지 페인트 작업을 했거든요. karena 작업을 했 setelah bekerja, 페인트 mengecat, kaji sampai, 늦게 larut, 어제 kemarin, karena telah bekerja mengecat sampai larut malam kemarin. 너무 늦어서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. Dari 너무 늦어서, karena 너무 늦 itu sangat larut sangat larut malam. Jadi 퇴근해 setelah pulang kerja, 하고 dan 못 tidak, 정리 merapikan, 하나도 satu pun. 일 시작하기 전에 환기 돌려서 환기부터 해야겠어요. Ini dari 기존에. Nah, 기존에 sebelum, 시작 mulai, 일 bekerja, sebelum mulai bekerja, terus ke belakang. 환기부터 해야겠어요. harus, buto, mulai, 환기. Itu memventilasi, 돌려서 dengan memutar, 환풍기 ventilasi. Jadi kalau 환기 돌려서 itu bisa disingkat memventilasi. 리한 씨는 작업 도구 먼저 정리해 주세요. 리한 씨는 Mas Rihan, 주세요, tolong, 정리, merapikan, 먼저 terlebih dahulu, 작업 도구, alat kerjanya. 작업 도구는 쓰고 나서 바로바로 정리해야 해요. 고나서. nih, 고나서 itu setelah. Menggunakan atau memakai, 작업 도구, alat kerja, peralatan kerja, terus ke 정리해야 해요, harus merapikan, 바로바로 langsung. nih, 바로바로 langsung atau segera. 안 그러면 나중에 못 쓸 수도 있거든요. Karena an 그러면 itu kalau tidak seperti itu, kalau tidak begitu, 거든요 karena, 못 쓸 수도 tidak bisa digunakan lagi, 나중에 nantinya. Terus Mas Rihan menjawab, 네, 제가 얼른 지울게요. 네, ya. 알게요, akan, jika saya,
ciu itu bersihkan atau rapikan, olen segera. Ya, akan saya rapikan segera. 44과 페인트 작업을 했거든요. 대화 1. 리안 씨, 무슨 냄새 나지 않아요? 작업장도 아주 엉망이고요. 어제 늦게까지 페인트 작업을 했거든요. 너무 늦어서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환풍기 돌려서 환기부터 해야겠어요. 리안 씨는 작업 도구 먼저 정리해 주세요. 작업 도구는 쓰고 나서 바로바로 정리해야 해요. 안 그러면 나중에 못 쓸 수도 있거든요. 네, 제가 얼른 치울게요. Nah, lanjut ya. Ke ini, Ohwiil. Kosakata 1, 작업장 환경. 환경 itu lingkungan, 작업장 di tempat kerja, lingkungan di tempat kerja. Ini kosakatanya. Yang pertama ada doropda, kotor. Keket hada, bersih. Ini doropda kotor. Keket hada, bersih. 엉망이다, berantakan. 정리가 잘 되어 있다, bersih dan rapi. 냄새가 심하다, 심하다 itu sebenarnya bisa diartikan keterlaluan ya. Menyengat, kalau di nemse itu menyengat. 냄새가 심하다, baunya menyengat. 소음이 심하다, kebisingannya parah. 쾌적하다, bersih dan nyaman. 버리다, membuang. ciuda, membersihkan. 정리하다, merapikan. Dan yang terakhir, 환기하다, memventilasi atau mengalirkan udara. Nih, ada 문법 1, tata bahasa 1, 거든요. 거든요 tadi artinya karena. Ambil satu contoh di titik yang pertama. 작업장이 정말 깨끗하네요. 작업장이 tempat kerjanya. Neo, kita dari neo dulu. Neo itu wah ya, ungkapan kagum. Ini, neo. Wah, ungkapan kagum. Neo, wah. 작업장이 tempat kerjanya. 정말, sangat. 깨끗, bersih. 어전에 정설을 했거든요. 거든요 karena 정설을 했 telah dibersihkan. 어전에 pada pagi hari. Nih 대화일, percakapan 2. 매일 치워도 이렇게 분유가 사니까 치우기 힘들죠. Dari nika, sahnika. Nika itu karena. Sah, menumpuk. Sahda, karena menumpuk. Bunyoga, kotorannya. Iroke, seperti ini. Ciwodo, do di sini diartikan walaupun ya. Walaupun ciu itu dibersihkan setiap hari. Mail. 치우기 너무 힘들죠. 치우기, membersihkannya. 너무, sangat. 힘들죠, sulit kan. Terus Heong itu menjawab 좀 힘들긴 한데요. 좀 힘들기는 한데요. 좀 힘들기는 sedikit melelahkan ya, agak melelahkan. 한데요 itu kayak memang ya, memang agak melelahkan. 그래도, walaupun begitu, ini yang ditanda kuning, udah ada. Walaupun begitu, 하루라도 안 치우면, 면 jika, 안 치우, tidak
dibersihkan. Harura도 sehari pun. Do di sini diartinya sehari pun ya, pun. 너무 지저분해지잖아. 너무 sangat 지저분해지잖아 itu kotor. Terus supika 맞아요. tepat, benar, benar sekali. 그런데 사모님. 그런데 ngomong-ngomong akan tetapi samonim itu bu. Kan tetapi bu, 어제 보니까 nikah karena melihat 어제 kemarin 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데 따로 분리해서 버려야 하는 것 아니에요? Dari tonde. Sepertinya banyak seregido, sampah juga, sampah lain juga, ini ada daran, sampah lain juga, got di tempat, borinan pembuangan, bunyo, kotoran. Terus, taro 분리해서 버려야 하는데 거 아니에요. 거 아니에요. itu bukannya, 버려야 하는, harus membuang, 분리해서 dengan mengelompokkan, taruh secara terpisah. Terus an 그래도 ya walaupun begitu ini an 그래도 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시장에 가셔서요. 사장님이 itu bos 가셨어요. telah pergi 시청에 ke balai kota 때문에 karena 처리하는 penanganan 폐기물 limbah. 처리 방법이 좀 까다로워져서 교육받고 오시면 말씀하실 거예요. Dari belakang bisa, dari depan bisa. 처리 방법이 cara penanganannya, 방법 cara, 처리 penanganannya karena 좀 agak 까다로워 itu rumit. 교육을 menerima pendidikan dan 오시면 말씀하실 거예요. akan 말씀 itu diberitahukan, 오시면 jika 사장님nya tadi datang. Oke. 대화 2. 매일 치워도 이렇게 분뇨가 쌓이니까 치우기 너무 힘들지요? 좀 힘들기는 한데요. 그래도 하루라도 안 치우면 너무 지저분해지잖아요. 맞아요. 그런데 사모님, 어제 보니까 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요? 안 그래도 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 가셨어요. 처리 방법이 좀 까다로워져서 교육받고 오시면 말씀하실 거예요. Next ya, ke 어휘이 kosakata 2. 폐기물과 정리 도구, 도구 alat, 정리 perapian, 폐기물과 dan limbah. Ini kosakatanya yang pertama, 폐기물, limbah, 폐수, limbah cair, 폐유, limbah minyak, 분뇨 배설물, kotoran hewan, 환풍기 ventilasi, sonsure troli, barang, troli tangan, ilyunca, gerobak celeng, ini kayak angkong, sadari tangga, made karung goni, baguni keranjang, binilken tali rafia. Munbob i tata bahasa 2. Ao jida
Itu semakin ya, semakin. Semakin. Kita ambil titik pertama. Silne 공기가 훨씬 깨끗해졌어요. Nah, ini 해졌어요 itu semakin ya. Berarti dari silne 공기가, 공기 itu udara, silne di dalam ruangan, 해졌어요 semakin, 훨씬 jauh lebih, 깨끗 bersih. Titik yang kedua, 매일 아침 운동을 하니까 건강해졌어요. Nika karena 운동을 berolahraga, 매일 아침 setiap pagi, 해졌어요 semakin 건강, sehat. Ini ada 활동 ya, 활동 aktivitas. 정리 정돈은 왜 해야 할까요? Kenapa harus? Ini W itu kenapa? Heya harus melakukan 정리 정돈, perapihan, perawatan. Kenapa harus merapihkan gitu. Yang pertama, 물건과 장소의 낭비를 줄일 수 있습니다. 수 있습니다. bisa. Juril itu mengurangi. 낭비, limbah. 장소의 tempat, 물건과 dan barang. Yang kedua, 안전사고를 예방할 수 있습니다. 수 있습니다. bisa 예방 mencegah, 안전사고 kecelakaan, keamanan. Yang ketiga, 기계를 오랫동안 잘 사용할 수 있습니다. 수 있습니다. bisa 사용할 menggunakan 잘 dengan baik, 오랫동안 selama mungkin, 기계를 mesinnya. Yang keempat, 제품의 품질이 좋아집니다. 좋아집니다 itu semakin bagus, 품질 kualitas, 제품 produk. 생산 품종이 변경될 때 손실을 줄일 수 있습니다. 수 있습니다. bisa juril mengurangi, 손실 kerugian, te saat 변경 merubah. Di sini diatikna merubah. 품종 kualitas 생산 produksi. Yang keenam, 즐거운 직장 발전하는 회사가 될 수 있습니다. 수 있습니다. bisa 될 menjadi, 회사가 perusahaan, 발전 yang berkembang, 즐거운 직장 dan tempat kerja yang menyenangkan. Kita ke bawah lagi, di sini ada latihan. 이건 내용과 같으면 jika sama neong과 dengan isi ikan bacaan, nanti kalau isinya sama nanti diberi tanda lingkaran kayak gini. Nah, 다르면 jika berbeda nanti diberi tanda X silang. Kita baca nomor 1. 정리를 잘하면, 정리를 잘하면, jika 정리를 잘 itu merapikan dengan baik, 안전사고를 줄일 수 있습니다. 수 있습니다. bisa juril mengurangi, 안전사고 kecelakaan, keamanan. Jika merapikan dengan baik bisa mengurangi kecelakaan, keamanan. Tadi ada ya di bacaan. Berarti nomor 1 betul. Kalau betul berarti pilih yang lingkaran, yang bulat. Terus nomor 2,
정리를 잘하면 jika merapikan dengan baik 기계를 빨리 바꿀 수 있습니다. bisa bakuda menukar pali dengan cepat 기계를 mesinnya. Tadi nggak ada ya di bacaan, berarti kita pilih yang X. Yang ketiga, 정리를 잘하면 jika merapikan dengan baik 회사에서 더 즐겁게 일할 수 있습니다. bisa ilhal bekerja 더 즐겁게 dengan lebih menyenangkan 회사에서 di perusahaan. Tadi ada di poin yang terakhir ya, berarti benar. Nomor 3 kita pilih yang benar. Next ini 정보nya, informasi. 작업 도구 정리정돈. 정리정돈 itu merapikan. 작업 도구 alat kerja. Terus yang pertama 사용 목적에 따른 공구 정리. 정리 merapikan, 공구 alat, 따른 mengikuti, 목적 tujuan, 사용 penggunaan. Merapikan alat, mengikuti tujuan penggunaan. 공구는 많은 종류가 있지만 본래의 목적 이외에 사용하는 것은 위험합니다. Dari is ya, is ada, 종류 ada, dari ada, 많은 banyak, 종류 jenis, 공구 alat, jiman, akan tetapi, 위험합니다, berbahaya, 것은 sesuatu, 사용하는 yang menggunakan, iwe di luar, 목적 tujuan, 본래 yang sebenarnya. 알맞은 종류와 크기의 공구를 사용하기 쉬운 곳에 준비해 두세요. Jadi 준비해 두세요. Persiapkanlah. 곳 itu ke tempat, 쉬운 yang mudah, 사용하기 digunakan, 공구를 alatnya, 종류와 크기에 sesuai, 크기 itu besarnya, dan 종류 jenisnya, almatnya yang tepat. Yang kedua ada 공구 점검. 점검 itu mengecek atau memeriksa, yang memeriksa 공구 alat. 공구는 항상 점검을 해야 합니다. 공구는 alatnya 점검해야 harus dicek, 항상 selalu, alatnya harus selalu dicek. 고장이 난 것은 폐기하거나 수리해서 사용해야 합니다. 사용해야 합니다 harus menggunakan, 수리해서 dengan memperbaiki, gona atau 폐기 membuang, 것은 ke tempat, bukan, ini 것은 itu sesuatu, 고장이난 yang rusak. Berarti sesuatu yang rusak harus digunakan atau diperbaiki atau dibuang. Gitu ya, sesuatu yang rusak harus digunakan dengan memperbaiki atau dibuang. Lanjut, 공구 사용 시 주변 정리 정돈. 정리 정돈 merapikan, 주변 sekitar, si pada saat, 사용 menggunakan, 공구 alat. 공구를 사용할 장소는 잘 정리되어 있어야 합니다. 장소는 tempat, 사용할 yang akan menggunakan, 공구 alat tempat yang akan menggunakan alat, 잘 정리되어 있어야 harus dirapikan dengan baik.
공구의 선이나 발을 다치거나 공구가 떨어져서 다칠 수도 있습니다. Bisa juga. Ini da치다 itu terluka, 떨어져서 dengan kejatuhan, 공구 alat, guna atau daci terluka. Bal itu kakinya, ina atau son tangannya, 공구에 karena alat. Terus ada bo관. Bo관 itu menyimpan ya. bo관. 공구함을 준비하여 종류와 크기별로 공구를 구별하여 보관합니다. Dari 보관합니다, menyimpan, 구별 dengan digolongkan. 공구를 alatnya, 별로 sesuai, 크기 itu besarnya, 종류와 dan jenisnya, 준비하여 dan mempersiapkan, 공구함 kotak perkakas. 공구를 안전하고 쉽게 사용할 수 있습니다. bisa 사용하 menggunakan, 쉽게 dengan mudah, 하고 dan 안전 aman. 공구를 alatnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Cukup sekian dulu. Terima kasih.